Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va prendre le cahier d'activité de la 4e année, pages 9 et 10. كراسة نشاطات السنة الرابعة ابتدائي الصفحتين 9 و10. إذن نبدأ بالتمرين الخامس. 5. Je classe les noms suivants dans le tableau. Ici, on a les noms propres et les noms communs. عندنا الأسماء الخاصة التي درسناها في الدرس الماضي. سوف أترك لكم الرابط في خانة الوصف. إذن les noms propres هم الأسماء الخاصة، اسم العلم، اسم إنسان أو بلد أو أحيانا نطلقه على حيوان، مثل l'Algérie الجزائر، عمر، ليلى. هنا عندنا الأسماء المشتركة، قلنا أنها تبدأ بأدوات للتعريف أو متممات وتكتب مينيسكول، أما هنا الحرف الأول يكون ماجيسكول. إذن سنبحث dans la liste في القائمة. سليماني c'est un joueur algérien, bien footballeur algérien، لاعب كرة قدم جزائري، إذن نعرفه سليماني. S majuscule، ça c'est un nom propre ou bien nom commun، اسم خاص أو اسم مشترك. إذن هنا مسمى نطلقه على شخص ما، على اسم إنسان. Alors c'est un nom propre. On écrit Slimani. Le ballon. On a un article ici, bien un déterminant, mutammim, et on a minuscule. Alors c'est un nom propre ou bien nom commun? Le ballon, c'est un nom commun. Le ballon. الكرة. محرز, un majuscule et on n'a pas d'article. إذن هو اسم لاعب معروف أيضا. محرز c'est un joueur, لاعب جزائري. Alors c'est un nom propre ou bien nom commun? Très bien. Mahrez, c'est un nom propre. Alors, le joueur. Le, c'est un déterminant. أداة تعريف أو متمم. Joueur minuscule. اللاعب. Alors, اللاعب اسم علم أو اسم مشترك، خاص أو عام. Très bien. Le joueur هو اسم عام. Le joueur اللاعب. Yassine. Y majuscule. Yassine. C'est un nom propre. Très bien. اسم خاص أو اسم علم. ياسين اسم إنسان. ياسين. Un stade. ملعب. On a un déterminant et on a la lettre minuscule. الحرف البداية هنا صغير. Alors c'est un nom propre ou bien commun? C'est commun. Un stade. ملعب. Un but. هدف. Un déterminant B minuscule. هنا عندنا أداة تعريف وعندنا الحرف صغير. Alors c'est un nom propre ou bien commun? Très bien. مثل الكلمات السابقة. Un but. C'est un nom commun. Algérie. الجزائر. A majuscule. اسم بلد. Et on n'a pas de déterminant. Qu'est-ce que je dis? C'est un nom propre ou bien commun? الجزائر اسم علم، اسم بلد، إذن هو اسم خاص. Algérie. J'écris ici. Algérie. Un crayon. Ça, c'est un crayon. Qu'est-ce que c'est un crayon? قلم. Un crayon. Déterminant minuscule. Propre ou bien commun? Très bien. C'est commun. C'est un nom commun. Un crayon. Une gomme.
Alors, ça, c'est une gomme. Qu'est-ce que c'est une gomme? ممحاة. Alors, une, c'est un déterminant et on a le G minuscule. حرف صغير G هنا صغيرة. Alors, c'est un nom propre bien commun, c'est commun. Très bien. Une gomme. Deuxième et E à la fin. Le livre. الكتاب. Le livre. Le, c'est minuscule, c'est un déterminant et on a L minuscule. Alors, c'est un nom commun. Très bien. Le livre, c'est un nom commun. اسم مشترك. كل الكتب نسميها كتاب. La cour. الساحة. La cour. La, c'est un déterminant et on a le C minuscule. Alors, c'est un nom commun. Très bien. La cour. أدرار. أدرار. مدينة أدرار. هل هو اسم مشترك؟ Non, هو مسمى لبلد معين. إذن c'est un nom propre. On a la lettre majuscule. الحرف هنا كبير. Alors أدرار c'est ici. أدرار. تحية لناس أدرار. أشرف. 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 Alors, on a اسم يبدأ بالماجسكول بالA majuscule et c'est un nom propre اسم ولد. Alors, c'est un nom propre ou bien commun? Très bien, c'est un nom propre. H. Raf. Exercice 6. Je complète les phrases par أكمل الجمل ب cousin, cousin, ابن عم, ami, ami, صديق, cousine avec E, E de féminin, E علامة تأنيث. Alors cousin, ابن العم, cousine avec E, c'est féminin, مؤنث. ابنة العم, ami avec E, ami avec E. عندنا هنا E التأنيث. إذن ami صديق, ami avec E, صديقة. Alors cousin ابن عم, ami صديق, cousine ابنة العم, ami صديقة. On lit le texte. Tanina est là. Tanina est là, féminin. Qu'est-ce que je dis? Est là. قلنا أنها ابنة عمها. Alors, qu'est-ce que je dis? Cousin ou bien cousine? Alors, Tanina, c'est la cousine de Lina. Et la cousine, avec E, à la fin, cousine de Lina. Et Massinissa? Massinissa, صديق في الحي. Alors, رأينا ذلك في الحوار. Massinissa est un... Qu'est-ce que je dis? صديق هو ami. Alors, on a ami et ami. Massinissa, c'est un garçon, ولد. Alors, c'est masculin, مذكر. ماذا أقول? Ami ou bien ami avec eux? Très bien. Masculin, je dis ami. Ami du quartier. Ami du quartier. Sans E. بدون E. Yassine est le. Yassine est le. Yassine, c'est un nom de garçon. Ism walad. Alors, c'est le. Qu'est-ce que je dis? Le cousin ou bien le cousine avec eux? Très bien. Et le cousin. Le cousin de Lina. Ibn Am Lina. Samia. Samia, c'est une fille ou bien un garçon? Bint ou walad? Très bien, c'est une fille. Bint. Alors, qu'est-ce que je dis? Ami ou bien ami? Très bien, ami avec E. صديقة. صديقة في الحي. Alors, est une amie avec E du quartier. Exercice 7. 7. Je regarde le dessin et je complète. ألاحظ الرسم ثم أكمله. C'est un client.
c'est un client. إنه زبون. Un, masculin. Alors ça, c'est un déterminant masculin. متمم مذكر. Regardez ici. C'est un client féminin. Au féminin, qu'est-ce que je dis? C'est une, c'est féminin. C'est une client. Qu'est-ce que je dis? ماذا أقول؟ client, ماذا تصبح في الفيمينا؟ ماذا أضيف؟ client, j'écris client. Qu'est-ce que j'ajoute؟ ماذا أضيف؟ للمؤنث نضيف في أغلب الأحيان حرف الأ، هو مثل التاء المربوطة في العربية زبون، زبونة. في الفرنسية عندنا بدل التاء مربوطة on a le E de féminin, E المؤنث. Alors c'est un client, c'est une cliente avec E. C'est un marchand. إنه بائع. عندما نحول إلى المؤنث ماذا نقول؟ c'est une marchand. Un تصبح une marchand. ماذا نضيف؟ نضيف le E de féminin. C'est une marchande. C'est une marchande. إنها بائعة. C'est un avocat. إنه محامي. C'est un masculin avocat. Alors au féminin عندما نحول للمؤنث نقول c'est une avec E avo. Très bien. Avocate avec E à la fin. نضيف E المؤنث في النهاية. والآن سننتقل إلى الصفحة 10. 8. Je remets les mots dans l'ordre. أعيد الكلمات إلى الترتيب. Je mets la majuscule et le point en rouge. أضع الحرف majuscule الذي يكون في بداية الجملة والنقطة في نهاية الجملة بالأحمر. On a le point, نقطة. Yacine, c'est moi. Alors Yacine, إنه أنا. Qu'est-ce que je dis? Je dis moi, M. Majuscule, moi. C'est Yacine, moi. C'est Yacine, Y majuscule. C'est un nom propre, لأنه اسم علم. Et je mets le point en rouge. النقطة بالأحمر. Moi c'est Yacine. الجملة الثانية. Point. Cousin. On a un cousin هو ابن العم. Lina. Le. De. Qu'est-ce que je dis? Le cousin de Lina. Point. Ibn Am, Lina. Alors le majuscule, L majuscule avec le E. Le cousin de Lina. De Lina. L majuscule, c'est un nom propre et on met le point à la fin. النقطة في النهاية. الجملة الثالثة. Maison, large, rouge, habite. Et on a le point. Qu'est-ce que je dis? J'habite la maison rouge. أسكن في البيت الأحمر. Point. نقطة. Alors, je نبدأ بالفاعل هو je. J apostrophe majuscule. Et on a le verbe, الفعل. J'habite la maison rouge. البيت الأحمر. La maison rouge. Et je mets le point à la fin. نقطة في نهاية الجملة. 4. Sont Nina, Samia, Ami et. Qu'est-ce que je dis? هم Nina, Samia, صديقات و. Alors, je choisis, نستطيع أن نقول Nina et Samia, ou bien je dis Samia et Nina. Je dis Nina, N majuscule,
Nina. Qu'est-ce que je dis? Et Samia. Et, wa. Samia. S majuscule. Sont amis. Sont amis. Amis صديقة avec le E de féminin. في النهاية عندنا S للجمع. Alors, et je mets le point. Le point. Exercice 9. Je colorie les affaires du cartable de Massinissa. ألون أدوات محفظة ماسينيسا. Ici, أو هنا يجب أن نستعمل الألوان les crayons de couleur. Alors, je choisis mes couleurs. أختار ألواني. Puis je complète le texte. ثم أكمل النص الموجود في الصفحة 11. Puis je lis. ثم أقرأ. Alors ici, on a une trousse. On va choisir la couleur. Par exemple, l'orange. Par exemple, l'orange. Je colorie. ألون المقلمة باللون البرتقالي. أو اختار أي لون. أنا اخترت اللون البرتقالي. تستطيع أن تختار لون آخر. Alors, une trousse orange. D'accord? Les stylos. On a un stylo bleu. Un stylo bleu. قلم أو سيالة زرقاء. قلم أزرق. Un stylo vert. Un stylo noir. أسود. هنا الألوان اختيارية. تستطيع أن تختار أي لون تشاء. On a la gomme. On peut dire gris, bien grise. Et on peut la laisser. نستطيع أن نتركها بيضاء. عندنا بعدها لا ريغل المسطرة. نستطيع أن نلونها بالوردي غاز. Une règle rose. أو زرقاء أو خضراء. Bleu, vert, tout ce que tu veux. أي لون. لون verte, bleu, violette, rouge, jaune. أي لون تريد. هنا par exemple نستطيع أن نستعمل الأصفر للكتاب. Le livre jaune. Un livre jaune. كتاب أوراقه صفراء. أو تستطيع أن تتركه أبيض. protège cahier c'est noir. طلبوا منا أن تكون المحفظة سوداء. لذلك لوناها بالملون الأسود noir. نذهب للصفحة 11 page 11. Le texte. Dans le cartable noir de Massinissa. في المحفظة السوداء لماسينيسا يوجد une trousse. بماذا لوناها؟ بالبرتقالي. Alors qu'est-ce que je dis? Une trousse orange. Une trousse orange برتقالية. Un stylo. عندنا قلم لوناه بالأزرق. Alors un stylo bleu. Un stylo bleu. Un stylo قلم أخضر. Un stylo vert. Un stylo vert. Et un stylo أسود. Un stylo noir. Un stylo noir. نستطيع أن نلون بالأحمر. On dit un stylo rouge. Un stylo rouge. Une gomme.
لا gomme أو الممحات تركناها بيضاء، إذا ماذا نقول؟ une gomme blanc. non une gomme يجب أن تكون فيمينة مؤنث. une gomme blanche بيضاء blanche. une règle لوناها بالوردي. ما هو الوردي بالفرنسية يا أطفال؟ rose. alors une règle rose. une règle rose وردية أو زهرية. un livre كتاب أصفر. un livre jaune نستطيع أن نتركه أبيض ونقول un livre blanc وننزع ال H et le E blanc avec C. alors un livre jaune. un protège-cahier. un protège-cahier noir. un protège-cahier noir أسود. بهذا نكون قد أنهينا درس اليوم. أرجو أن تكون طريقة شرحي واضحة وبسيطة وأن تنال إعجابكم. إلى اللقاء. Au revoir.